Namnam na, be. Kuya, pahirin ako ng luha ni Inday, kuya, oh. Ayan, sipat. So, among sudan karon kay atong sobra nga fried nga pork. Butangan ako pipino og onion. Wow, yummy! Ayun na, naka-spicy na. Daray mo, ha? Daray mo, ha? Dara. Kana lang ka, baby, ha? Yummy? Yummy, kuya? Yummy, lalab? May rahasan na ni Inday, kuya. Bang. So today is November 2, 2025. It's Sunday. So panihapon ni namo karon. Wala pa man abot si Papa Vibes. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, lalab.